Eto na si Sir Dondon. Sir Don, magandang umaga. Magandang umaga, idol. Marami pa rin siyang cattle po, no? Mauve dilute, oh. Ang ganda ng kulay, oh. Kulay silver, no? Master Jetro, nangungulit ka na naman dito, ah. Kasama mo pa si Sir Roel. Andito na tayo kay Prince at kay Sir Art. Wala yata si Al ngayon, no? Pinauwi ko. Bakit mo naman pinauwi? Nubis ko. Ah! Green Opa dilute, 500 na lang daw po. Daw ako 20. Si Sir Aris Rueda. Andito si Sir Jack. At si Admin Mark. Andito ka na naman, Admin, ah. Ang daming kakatil ngayon, ah. Ano yan? Eto si Sir Khalid, oh. Sir Khalid, busy sa online. Ang ganda na ito, oh. Ang ganda na ito, mga kaibon. Dalawang pares yan. Lime Opa, Red Hood. Eto na si Sir Dondon. Sir Don, magandang umaga. Magandang umaga, idol. Marami pa rin siyang cattle, bo, no? Tingi-tingi na lang. Presyo natin, sir. May 20, 30, 40, 50. Yan yung tingi. Pagka per kilo, yung mga 11 inches pataas. Meron pa rin. 320. Available, no? Yung malalaki lang. Kuha akong tatlong tag 20. Eto ba yon? 30. Nasaan tag 20? Depende na sa ito 50. 50, Ayun. Tag 30. Akin na to. Tapos, ayun yung mga per kilo, no? Tama ba? Yan. Malalaki. 300 per kilo. Available, ha, kay Sir Dondon. Kontakin nyo lang, no? Ito yung mga ibon ni Sir Dondon. Unahin natin itong maramihan. Yan. 350 lang bawat isa. 350 daw po bawat isa. May opaline na rin, no? Blue Opa. Blue Opa, Bio. Maganda yung biopide, oh. Ayan, oh. May blue pied din. May blue pied din. Itong far blue. Far Blue Opa. Oh, pili-pili lang po. 350 ang isa. 700 pares. Kontakin nyo lang si Sir Dondon dyan, ha. Kung gusto nyo ipasabay, pwede rin po sa akin. Kontakin nyo lang po ako. Tapos meron siya ritong Bio Perso. Violet Personata. 350 rin isa. 700 pares na to, no? Blue Opa. Ito naman, Sure Split Ino. May anak na Ino yan. Sure Split Ino. Pwede maglabas na ng albino yan. 700. 700 daw po. Wala yung kapares eh. Nakawala yung kapares, sayang naman. Mga pelpalo. Puro red eyes pala to. Yan, mga pil. May violet, may blue, may mauve. Pastel blue. Mayroong green. Far blue, ang ganda ng far blue. Ang kinis. Magkano isa, sir? 700. 700 ang isa. Mga pale palo po, red eyes po yan, ha. Opa yata to. Opa. Pastel, bio. Ayan, oh, yung violet. Pastel, bio. Tapos ito, Green Opa line. Green Opa Personata. Sonata. Yan. Bata pa to, ha. 700 lang yan. 700 na lang daw po. Green Opa Personata. Itim yung mukha niya, no? Explain ko lang po sa inyo yan, ha. Tingnan nyo po yung batok niya, pati yung dibdib. Kulay orange po. Pero yung mukha niya po, kulay itim. Kasi po, Opaline Personata to. Bata pa yan. Partida ba? Bata pa daw po. 700, no? Opo. Agender. Yung mga kasama dito, Mauve dilute, oh. Ang ganda ng kulay, oh. Kulay silver, no? Mauve dilute. Magkano dito, sir? 700 lang. Bata sa. Yung violet, Ganun din. 700. Pala ito eh. Bio dito. 700 each po, ha. Yan naman. Ito mga fight natin na green. May bulls. May yellow bulls ito. Ito pastel green yung isa. Alin man dyan yung maging split opa line na. Split opaline na daw po pag naglalaki. 500 lang. 500 daw po isa. Dilawan natin, sir. Yan naman. Yellow bulls opa line. Yellow bulls opaline. Proven. Proven na to. Naganak na ng Lutino opa line. Naganak na daw po ng Lutino opaline, no? Isasalang nyo na lang to. Sasalang nyo na lang yun. 3.5 lang daw po. Back to back green tail. Green pale by dilute. Red eyes yung isa pala, yung isa hindi. Dilute po yung hindi red eyes, ha. 1-2 na lang yun, 1-2. 1.2 na lang daw po. Kilala ko to, 1.5 to dati, ha. 1-2 na lang yun. Green pale at saka green dilute. 1.2 na lang daw po. Papaso na kaya may discount. Ito yung back to back dilute. Green dilute, ganoon din. Kulay green po, solid color. Dark form. 1.2 na lang din daw. Mga dilawan natin, ito mga yellow bulls opaline. 1-2 na lang bawat tingi. 1.2 na lang daw po kada isa. Pag maramihan, pakyawan, 5 piraso po ito. Lumalabas 5,000. 1,000 po ang isa. Next. Far blue opa pale. Ganda, oh. Far blue opa pale Ewing to. 1.5. 1.5 lang daw po. Far blue opa pale na. Parang lalaki pa, no? Kapako rin lalaki. Sa itsura, eh. 1.5 lang daw po. Kapako rin lalaki. Green Opa, clear pied. Magkano to, sir? Libre na lang yung karga niya ng Ino. Split sa ino to? Possible. Possible. 700 lang daw po. Albson, tatatlo na lang? Na deliver ko sa suki natin. Bihira yun, ah. Or issue tayo.
Ayan oh. 1.5. Lime orange hood na Opaline. 1.5. 1.5. Tapos may classic green dito. Ang ganda oh. Cinnamon yun eh. 500. Lalaki yan. 500 daw po lalaki. Sir Don, number natin. 0950-0470-174. Okay, maraming salamat Sir Don ha. Salamat. Pag may nagustuhan po kayo sa mga ibon na to, kontakin nyo lang po si Sir Don Don. O kaya, pwede nyo ipasabay sa akin. Hanapin nyo lang po ako sa Facebook, Pet Lock Channel. Salamat Sir Don. Master Jetro, nangungulit ka na naman dito ha. Kasama mo pa si Sir Roel. Boss, good morning. Ano yung update natin sa'yo ngayon, Master Jetro? Ito lang naman. Mga kakatail. Ito yung mga dala niya. Handfeed po, turuan po na kakatail. Magkano tong kakatail? 1.5 lang. Angat mo nga, Master Jetro. Ang ganda. Ang ganda. Ang kinis. Ilang buwan na kaya to? Sa buwan niya, hindi ko pa na ano sa ano eh. Birth certificate? Wala pa. Wala. Eto, magkano yan? Ganun din. Magkano nga ulit? 1.5. 1.5 daw po. So yung mga kakatail po na pang handfeed, 1.5 daw po ang isa. 500. Green Personata na handfeed, 500 daw po. Alps 1. Alps 1 na pang handfeed, 300 lang. 300 lang. Kaya mga nandyan sa hawla. Ito, 2K. Tatlo? Hindi, isa. Handfeed. Kaya pala eh. Labas mo nga, sir. Come on, baby. Uy, Sam! alpas pa yata, hindi naman. Hindi naman. Maamo yan, maamo. Pakitaan mo nga, sir. Recall. Ayun oh. Sanay na sanay sa syringe. Ang ID niyan, Violet Pastel. Kita mo? Oh, di ba? 2,000 daw po. May malaki dito. May issue yan. Anong issue? Step neck, malileng. May stiff neck siya. Oo, may step neck. Pero pambenta rin. Pambenta rin siya. Handfeed din yan. Yes! Magkano yan? 1.5 din siya. 1.5 daw po. Malaki na yan. Malaki na yan. Pwede nyo nang pakawalan yan. Pero pauwiin nyo, no? Kasi sayang yung 1.5 nyo. Mga pag-ibig yan yan, huwag niyo sakalin. Number mo. Number! Pasok. 0962. May bago kang tropa. Paulit nga, tropa. 0962-184-7141. Anong pangalan mo? Diyan. Gian. Okay. Salamat. Thank you. Andito na tayo kay Prince at kay Sir Art. Wala yata si Al ngayon, no? Wala. Pinauwi ko. Bakit mo naman pinauwi? Nauwi ko. Pag nabibwisit pala si Prince, ganun pala ha. Hindi, may lakad daw siya eh. May mamamasyal pala si Al. Huwag mong baguhin. Naka-record na. Nasabi Oo nga. Pinalayas mo niya. Si Admin Mark nandito ha. Anong unahin natin, Prince? Pardo pa dan. Napakakinis oh. Makinis po talaga yan ha. Dalawa yan nung nakaraan no. Nabili na siguro yung isa. Par Blue Ewing, Opaline, Dan Follow. DNA hen yan, di ba? 10,000 tama? Yap. Bumili ka pa na. Quality. Kung namamahala ka pa, previous na yung dalawa. Previous na daw po pag kinuha nyo po tong visual oh. Ano ay din tong dalawa? Blue Ewing Opa tsaka Blue Opa. Posdan, anak na. Possible Dan Follow, anak daw po ng Aqua. Ito, post dito. Hindi anak na ako yan ha. Back to back Par Blue magulang. Possible Blue to po. Opaline Ewing na kulay blue. Magkano yan pag pangbenta? Bahala na sila. Baka presyoan nila yan. 200 isa. Grabe naman yun. Siguro ako nasa lamesa natin. Basta ito po yung makinis po dyan. Par Blue Ewing, Opaline Dan Follow, 10,000 daw po. DNA hen. Next. Ang dami yung dala ngayon Opa dilute. Yung Quality oh. may sing-sing na lang available. Mga green Opaline dilute. Etong may singsing na pula. Mahal daw ako magbenta, sabi sa comment, 500 siya. Ha? Green Opa dilute, 500 na lang daw po. Mahal daw ako magbenta eh. Pero isa na lang po available dito ha. Isa na lang po available. Mahal daw Eto, Project Criminal pa. Mauve Opa, Splitino to no, Par Blue. Babae, ito lalaki. Ito yung babae, Par Blue Mauve Opa, Splitino. Ang lalaki, albino, Opa. Opaline. Pang Project Crimino Opa. Magkano? 5K. 5K daw po. Double pa po. Pang Project Crimino Opaline. Ito din, Lalaki yung Par Blue. pang Project Crimino Opaline din. Lalaki Par Blue. Baligtad naman. Par Blue Opa, Splitino yung lalaki, albino Opa yung babae. Ang kinis ng albino. Nilalaban yata to. Ang puti no? Ito, inano sa 5,000 rin ba yun? Inanoan sa sili. Ano to? Lutino pa. Pinigaan ng sili? Oo nga no, pulang-pulo. Red Lutino Opaline. bell pepper. Pulang-pula nga.
Ano siya, babae o lalaki? Possible din. Possible hen. Lutino Opa, possible hen. Tsaka Tapos may pied rito. pastel o kapusino. Opalain nga oh, ganda. Posino siya, Posino. Posino. May kapatid na Lutino pa. Galing kay Green pastel Opa, Posino. Oh, may kapatid na Lutino pa. May kapatid daw po Lutino Opaline. Lalaki. Galing kay Al. Pamares silang dalawa? Oo. Magkano? Kahit 4K na lang. 4,000 daw po, dalawa na po sila. Pulang-pula nga, Lutino Opaline. Pag binuka mo lalabog ka. Green Opa, split Tino ba yan? Huwag na natin samahan. Basta RF line na lang parehas. RF line. Na lang parehas. Pero Green Opa yan. Tapos yung isa, Yellow Bulls Opaline. Ano gender ng Yellow Bulls Opaline? Kaksa ka pa eh. Kapangkak. Kapangkak. RF line daw po. Magkano? 3K na lang. Dalawa? Oo. Next. Bio Opa, Splitino, Sexling Hen. Possible. Violet Opa, split Tino. Possible B2. Sexling Hen. Madin yung kulay, no? Deep Bio. Sex link hen daw po, babae na to. Magkano to? 1K na lang. Pang Project Albino Opa. 1,000 na lang daw po. Ang kinis nitong Green Opa na to. Pale faded. Pale faded. Opa pale faded. Kaya pala eh. Bukas siya na ano. Ang kinis oh. Opa pale faded po na green. Parang ganyan yung katawan pero hindi pula mata. Magkano kaya? 1.5 bro eh. 1,500. Kaya pala makinis. Visual pala to sa pale faded Opa line pa. Kulay green. Then, Far Blue. Far blue mauve, pale follow at saka Pale Follow. Far blue turquoise, pale follow. Back to back pale follow po na Far blue. Magkano to? 1.5. 1,500 dalawa. Parang mga Opa line eh. Ayun talaga. Yung turquoise kitang-kitang normal pero yung mauve parang Opa oh. Mauve Far blue po yan. Pale follow mga pula mata. 1,500 dalawa na daw po yan. Fire line. Ang ganda oh. Far blue Opa dilute turquoise. Quality. Split pale. Magkano to? 3K. 3,000. Quality yan. Green Opa PF, possible RF. May kapatid din na RF. Green Opa pale follow. Post RF. Magkano to? 4K yan boss. 4,000 daw po. Green Opa line pale follow. Possible red factor. Gender nun? TikTok. Back to back. Possible cock yun? Possible cock. Eto, Okay, tsaka normal. normal pale. Madilaw siya, Ewing yan. Parang akala mo Lutino, pero pale follow po yan. Tapos may Opa pale. 2K. 2,000. Dalawa na sila. Eto po, Opa pale po yan yung isa. Sige pula sa Tapos yung isa, normal pale follow. Mga green po yan. Red eyes po. Next. Alpha na lang. Yan o. Ito. Daming Alps 1 ah. Mga Lutino no. Puro red eyes po yan mga Alps 1. 1.5 isang pares. 1,500 ang isang pares. May bawas pa yan. Ito naman, mga lime. Lime green Opa, orange hood, tsaka red hood. Magkano to? 1.5. 1,500 dalawa. Next. Kay Sir Art na to. Tama Sir Art? Ito bago na to eh. Bago na daw to. Far Blue. Yellow Bulls Opa, split Tino, split Far Blue. Abandoned na yan. Pang Project Crimino Opa. Magkano sila? 3K yan. 3,000. Far Blue Ewing Opa, tsaka Green Opa. Mga possible split dan follow. Magkano? 1.5 na lang yan. 1.5. 1,500 babae at lalaki na daw po ito. Back to back. Opa line possible dan follow. Far Blue Ewing yung isa green. Green Opa tsaka Green Fisher. Isang post sa rep, saka isang RF line. Posa rep tsaka rep line. Magkano silang dalawa? 3,000. Malay nyo, makapagpalabas ng red factor yan, no? Albino, tsaka white bull. White Bull Sopa. White bull Opa kak. Albino, Hindi ko pa sure, test fit pa yan eh. pero, Mag-opa eh. pag babae Opa line, ganon? Pwede pa siya mag-opa kaya alam gender eh. Pwedeng mag-opa. Pero ungendered pa. Magkano kaya sila, sir? 3,000, dalawa sila? Oo. Pero tong white bulls Opa, sure kak na. Sure tak na yan. Naka-split ba? Ito? Oo. Naka-split daw po sa Ino. Next natin. Pero yung walang kamatay mga dito. Ito pa rin pala sila, no? 1,000 ito 1.5. Hindi ka ganong nakapwesto eh. Nagsagada ka eh. Kaya nandito pa sila. Yan, oh. Split Opa yung green dito, di ba? Oo, dito pa. Green dilute, split Opa, tsaka blue dilute. Babae. Magkano silang dalawa? 1,000 lang yan. Pang Project Opa dilute po yan. Panalang ko na isa. 1,000 daw po, dalawa na. Ito Opa line na to eh. Ito, itong violet.
Opaline po yan na dilute violet. Tapos Ito pa yung blue. split opa yung blue na dilute din po, lalaki. Magkano sir? Yan, 1.5 lang. 1.5 daw po. Yan, ano pa yung dito? Ito yung mga RF line. Pair. Pag sinabi pong RF line, linyada po ng red factor. Ito po, green opa tsaka green fisher RF line. Magkano? Yan, 3K. 3,000. Number natin sir Art. 0947-423-0944. Si Prince na wala. O, kontakin nyo na lang si Sir Art. Salamat Sir Art ha. Si Sir Aris Rueda. Andito si Sir Jack. At si Admin Mark. Andito ka na naman Admin ha. Kaya pala mo to palaboy. Palaboy-laboy talaga. Update natin yung mga ibon ni Sir Aris Rueda. Ang daming kakatil ngayon ha. Halo-halo yan. Ayun o. Albino. Magkano ang isa dito? 2.5 pares. 2.5 daw pares. Pili-pili lang po no, yung mga pagpaparisin dito. Basta 2.5 daw po per pares. Emerald pa. Tignan nyo naman po. Oh. Ang ganda ng kulay na ito. Yung pearl na yan oh. Kakaiba yung markings niya. Basta 2.5 daw po per pares to ha. Parakits natin sir. Magkano parakits natin? Dito sa parakit natin ang budget kit, ano? Ah, mga budget kit na to. 600 pares. 600 daw po pares. Halo-halo na yan, pati Lutino, Wendo. 600 daw po dyan. Per pares na po yun ha. Lahat ng kulay pwede. 600 pares. Gago Romo. Nagromo, 3K pares. 3,000 daw po pares. Gago Romo. Ayan o. Complete petals yan ha. Oo nga no, ang ganda oh. Papakita ko sa inyo yung kagandahan yan. Ayan. Pag complete Haguromo po, ganyan po. 3,000 daw po per pares. Hindi po sira yung mga balahibo niya. Talagang ganyan po yung strain nila. Ganyan po yung mutation nila. 3,000 daw po per pares. Mga Haguromo na parakits. Dito sa ilalim, Badgie. Magkano? Quality oh. 3K yung winky pares. Winky daw po, 3,000. Pares na po yun. Yung iba, Euro, Euro, magkano yun? 2.5. 2.5 daw po pag Euro. Ipopost ko na lang ulit Facebook mo, Sir Aris Rueda. Salamat, salamat. Si Sir Dante oh. Sir Dante, magandang umaga. Papasyal tayo doon. Sa ibunan ni Sir Dante. Eto si Sir Khalid oh. Sir Khalid, busy sa online. Unahan na natin dito. Ang dami no. Pag mga white beak natin na opaline, kagaya nito, back to back blue opa at saka violet opa, 1,000 pares. 1,000 daw po pares. Eto naman, Dito, Dicino at saka yellow bull, 2,000 daw. 2,000 daw po. Pares na po yun ha. Alps 1, 1,000 lang yan. 1,000, dalawa na to. Lutino opa yung isa rito ha. Puro dilaw. Yan, 1.5 at 1,000. 1.5 yung 1.5 dito kasi Lutino yung isa yellow bull. Isa naman 1,000 lang. Dito sa kabila, back to back yellow bull, 1,000 lang. Ang ganda na ito. Ang ganda na ito mga kaibon. Dalawang pares yan. Lime opa, red hood. Magkano yon? 1.5. Dalawang pares pala. Ito silang dalawang pares. 1.5 daw po per pares. Ito naman, Sabi mo yung mga namin, 1,000 lang yan. back to back Crimino. Domino na Abs 1. Alps 1 po ito ha, kaya po mura. 1,000 lang no? 1,000 lang. Back to back Crimino Alps 1. Green opa, back to back. Pasarap lang po. Posarep, 1.5 lang yan. 1.5 dalawa na to. Next, wow. Ano, Opa Dilute Blue, Opa Dilute tsaka Opa Pale Par Blue. Magkano? Pitilit siya, bigay ko na lang ng 2,000 bargain. 2,000 daw po. Pares na. Par Blue Ewing Opa, Yung solo lalaki, walang kapares. lalaki daw po. 500 na lang. 500 na lang. Next, Sino lang niya, pastel, ano, pastel nga, Opa Line. Magkano? 1.5 na yan. 1.5 daw po. Dalawa na yon no? Ito, Pablo Malinis, o Malinis. Quality Par Blue Opa. 1,000 lang yan. 1,000, dalawa na to. Malinis. Na ano na to. Next, Ano na? ito Green Pale. Back to back Green Pale, red eyes po pag sinabing pale. 1,000 lang yan. 1,000 lang daw po. Pale Follow. Ito, Yellow Bulls, 1,000 lang yan. Yellow Bulls, 1,000, dalawa na po.
White Bulls. Personata. 1,000, 1,000. Dalawang olive. Ito, wild type na to, lalaki, walang kapares. Ito po, classic. Ito naman po, wild type, 1,000 isa. Dito po, 1,000 dalawa. Tawad pa yung boss. Dito sa ating mga mauve. 800 lang yan. Mauve na white beak, 800 lang daw po. Ito, lalaki, 500. Violet, Person na yan eh. lalaki daw po. Hybrid, no? 800. White bull, puting-puti ah. 1,000 dalawa? Oh, mura yun. Kung magaganda person natin. Personata, 1,500. white bib. Puting-puti po yung dibdib. 1,000 per pares. Ganda na ito. Pastel opa. Pastel opa, back. Tsaka yellow bulls. Proven niya, proven. Ah, pastel din pala yung isa. Madilaw lang, no? Pastel opa lang, back to back. Oo, magkano? 1,500 na lang. 1,500 daw po, dalawa. Ino lang din yan. Proven. O, ino lang din to. Adds one. Ito, naano na, 1,000. Ito, naano na to. Ito, Albino, tsaka yellow bulls. 1,500 lang yan. 1,500, dalawa na. Ito, Back to back, fire blue Ewing opa. Magkano to? Bigay ko na sa 1,200 yan, 1,200 na. 1,200 daw po. Back to back, fire blue Ewing opaline. Quality oh. Yan, malinis, 1,500. Back to back, green opaline. Possible arit yan. Possible RF, 1,500 daw po pares. Ito. Eh, isa 1,000 lang. Green Ewing opa. Back to back, 1,000. Ito naman, Mauve opa, tsaka violet opa. Magkano? 1,000 lang din. 1,000 lang. Ito nyo sa right type. Back to back, wild type, green personata. Proven yan ha, Magkano? 3,000. 3,000 daw po. Ano ba to? Pastel? Pastel opa lang. Pastel opa na parblo, ang ganda oh. Stick init to. Ito naman possible init yung violet. Para po siyang dilute. O, dito kala mo. Pero ino lang yan. Pino line daw po. Magkano silang dalawa? 1,500 daw po. Ito na ano natin dito. Ito hindi pa no. Malinis na naman. Green opa. Magkano to? Ah, ito yung posarep no? O, yan ba yan? 1,500 yun. Ito possible arit din yan. Posarep din, Pied. At saka Fisher. Green, 1,500 daw po, dalawa. Fisher. Back to back Lutino Fisher, magkano to? 1,500 lang yan. 1,500 daw po. Ito albino opa. Back to back, Back to back yan. albino opa. Lalaki yung cream. Dilaw yung ano babae. Ah, yung mga singsing no? Magkano sila? 4,000. 4K. 4K. Ah, 4,000. Back to back albino opa line. Ito ano, blue opa pale. Saka bio opa pale. Back to back opa pale po. Blue tsaka violet, magkano to? 2K na lang yan pa. 2,000. Ito, green opa pale. Opa pale na po yun. Ay, opa pale din no. Avocado. Yan. Green opa pale follow. Magkano? Bigay ko lang ng 2K yan pare. 2,000 lang din daw po. Ito pa. Eto, Yan yung ano, Lutino. Ito may Batman tayo. Batman. Mga paniki to. Tingnan nyo ang itim mo. Hindi po inulingan yan ha. Mga ano yan. Talagang sadyang may itim lang sila. Pati muka. 1,500 para sa mga wild form yan. Magaganda klase Mauve yan. personata po yan. Mga wild form. Na talagang madidiin yung kulay. Magkano? 1,500 per pares. 1,500 per pares. Bihira po kayo makakita ng ganyan. Ito 1K, 1K. Dito naman po, mga normal, 1K lang daw po ito. 5 po, 5. Eto naman, Ano kargado ito? Pastel opa lang yan. Fire blue pastel to eh. Hindi ito sila disino. Fire blue pastel. Next natin, Nana. Ito. para kids. Meron pa ito. Sa 1,000 magaganda. Oo nga no. Umabol po. Parehas magaganda. Back to back fire blue opa turquoise. Matured na to. Ito pa, 5 opa. Magkano to? Sa 1,000 na lang yan. Isa 1,000 daw po. Pero mga possible din yan. Mga fire blue opa line. Karga yan. 1,000 per pares. Eto naman, sa mga naghahanap po ng pied, yung magugulo po yung mga itsura nila. 5 opa. Opa line pa pala. Pied opa. Mauve. At saka meron po ditong fire blue at violet. 1,500 daw po per pares. Ito maganda rin. Next, may mga dagtang pula na to ah. Ito possible arit ito. Ito normal. 1,000, 1,500. Post RF, back to back, 1,500. Eto naman, pastel by pied. Pied na blue, tsaka violet. Bio opa line. Magkano? 1,000 lang. 1,000 lang daw po. Para kids, magkano para kids? Bakit? 350, pare. 350 per pares. Ay, ang dami pala oh. Oh, mga Alpsan Opa oh, mga lime. Magkano? 1,500 pares. 1,500 pares. Sa ilalim naman, mga Opa line din na fire blue. Blue Fisher lang yan. Fire blue fisher to, itong violet. Bigay ko na lang ito ng ano, ng 700. Itong Mauve Opa line to eh. 700 lang ang pares dyan. 700 daw po Mga pares. budget meal natin, 500 ang pares. Budget meal 500 per pares. Kaya yan ito, may tuko, ayan o. Tuko, paano ito? Wala lang yung machine mo yan, si Buknoy. Hindi mo nakita yan o. Hindi ako marunong mag-ID ng Buknoy. Oo nga no. Para siyang Alpswan. Pero i-ring siya. Face and liver. Baka kala nyo ha, pinaproject din po yan, yung Buknoy. Ito naman, Green opa, back to back, 1,000 lang. Green Ewing Opa at Green Opa back to back, 1,000 lang.
Dito yan kala Sir Khalid ha. Meron pa sila mga kakatail. Tail natin na yan. Magkano per pares ng kakatail? 2,000 magugulang. 2,000 daw po per pares. Ito pang budget meal natin. Dito naman magkano tong budget meal? Hindi ko na kahit na Mga pearl. 1,818 ang pares. Ang itim na ito. Ito 1,500 na lang to sagad. Dalawa. Okay. Sir Khalid, numero mo Number natin is 0945-423-9090. 423-9090. Maraming salamat Sir Salamat Khalid. din sa mga viewers natin ha. Sige Oh. naman shoutout. Shoutout. Sige. Shoutout natin si ano. Si Diwata. Ayaw mo na i-shoutout si Diwata. Ito, buyer namin ito lagi. Okay. Lagi nanonood to kay Petlock Channel. Kami nagpapa-shoutout lang. Ay, maraming salamat po. Raymond Boyet Mateo yan. Shoutout po sa inyo. Nandito na tayo kay Petlock Channel yan. Magandang umaga po. Salamat po. Maraming salamat po sa pag-support. Shoutout po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat Sir Khalid. Renan, ka muna.